नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। मैं श्रुति आपका स्वागत करती हूँ। आसाम से इस वक्त एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस से जुड़ा एक बड़ा रेल हादसा आज सुबह आसाम में हुआ है, जिसमें हाथियों का एक झुंड के चपेट में आने से कम 8 हाथियों की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रेन का इंजन समेत कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे गुवाहाटी के लगभग 126 किलोमीटर दूर हुई। सरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय रूट पर तेज गति से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के कई डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा कारणों ने ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया। ऊपरी असम और नॉर्थ ईस्ट रूट पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे सूत्रों के अनुसार राहत और बचाव कार्य के लिए एक विशेष रिलीफ ट्रेन मौके पर भेज दी गई है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और वन विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर वन जीवों की सुरक्षा और ट्रेनों की रफ्तार को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल राहत और बहाली कार्य जारी है। সাতটাকে হাতী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখ লগা। ভাবিবই পৰা নাছিলো এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব বুলি। নহ'বকে এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল, দুখ লাগিছে। বিগত এটা মাহে কামপুৰ অঞ্চলত হাতীয়ে আচলতে এটা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে, পিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কি ক'ব? এটা মাহে হাতীখিনি কামপুৰে আশে পাশে ঘূৰি আছিলে, কিন্তু ইমান হাতী ঠিক তেনেকে ফৰেষ্টত তেনেকে মানুহ নাই। বিশেষকে হাতীৰ সংখ্যাটো মানে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু 200-250 হাতী আহিলে ফৰেষ্টত 10-20টা মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে। ফৰেষ্টক দুখ দিও লাভ নাই। গতিকে মানে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, হাতীবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। আৰু নহ'লে এনেকুৱা ঘটনা আগলৈও হৈ থাকিব। এই দুবাৰকে হৈ গ'ল এইখিনি জেগাত? দুবাৰ হৈ গ'ল এই জেগাতে। এইটো দুখ লগা কথা আৰু এইটো মানে ৰাতি যেতিয়া মানে এইপিনে পাৰ হৈছে, পাৰ হোৱাৰ পিছত মানে মানুহ দেখিছে এই ৰিজাৰ্ভৰ পিনে গৈছে, মানে ৰিজাৰ্ভৰ পিনে গৈ পেলাই মানে ৰাতি এটা মানে হাতী মানে মৃত্যু হৈছে আৰু পোৱালি এটা মানে জিন্দা আছে। এতিয়া দুখ লগা কথা। এইটো মানে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে মানে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে। এইটো মানে এইটো কি ক'ম আৰু এইটো বছৰৰ মানে মূৰত আহিছে বা এইফালে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰে আহে, এবাৰ আহে, প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ আহে, আহি পেলাই গুচি যায়। কোন ঠাই এডোখৰ? এডোখৰ কোন ঠাই? এইটো চামজোৰাই। হয়, এতিয়া কেইটা হাতী আপুনি মৰা দেখিছে? 7টা দেখিছো। হয়, পোৱালি আছে নেকি? গৰ্ভৱতী কোন? পোৱালি এটা আছে, 1.5 মাহ হ'ব। হয়, এইটো জিন্দা আছে। আমাৰ কঠিয়ামতো এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। এতিয়া ট্ৰেইনখনৰ কিবা হৈছে নেকি? ট্ৰেইনটো এতিয়া মানে পুৰা নামি গৈছে, পুৰা ৰেলত মানে বহি আছে। মানুহবিলাক বাচিছে, মানে এইটো আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি যায় আছে। বাচিছে আৰু ঠিক আছে।